Pak siapa namanya? Dul. Pak Dul siapa? Dul siapa enggak? Dul Halil. Dul Halil. Terus betok di sok beres nyiro penjak. Sangean. Pun betok budi sinyilon je di mana? Dia dulu ya. Udah na sakit. Oh, iya. Dadai sakit sing Mas. Betul. Betul lain ada. Enggak ada. Apa? Jakarta. Oh, mata. Tegak. Tegak. Oh, anu kan. Tegak kan. Biru kan. Cik mau tenggung. Iki longgar. Longgar ya. Nyaman buat enggak? Ke. Lorke. Lega ya. Iya, lorke. Longgar malah. Longgar. Yo kan ngerti. Longgar. Kan ngerti dulu. Yo ngerti cuma kate ngomong. Kayak ini di si atuk dia iya langsung perang di langsung apa langsung ke sepeda ya Pak. Oh, enggak dul. Hah? Cik mau tenggung. Loros. Loros. Sebentar sampai gak waduh tak bisa. Ya. Nora gak waduh. Gak gerak kayak. Longgar kan. Kayak ngene kaku nih lho. Kayak ngene kaku. Nanti di waktu ya enak ya. Gak out. Tak sakit ya. Sepeda.
Coba tengah nih gimana. Enak mungkin. Mana jok di sepedaan ngorok gerung di mobil bani koyo Olahraga. Enak paling. longgar tuh. Tas seret apa yang lain? Longgar. Longgar. Atau longgar. Enggak seret kan? Enggak seret. Itu namanya lo itu kayak enak tuh, kayak lemesan. Dia gak patuan ya pun kayak nangani koyo ngene. Bangun beto di man sakit kan? Ada yang sakit, tangan terus. Duduk. Udah duduk. Nggak serap boy. Nggak salah. Seliang aja. Oke. Tidur ke. Apa itu kau sih beli gitu ya? Enak. Koyo ngene. Kak watu ya apa? Tak pati bentar batu ini. Mendingan paling ini. Mendingan kayak longgar terus ya kayak enak kita mangi ki mentoli gede apa? Beku. Lur. Enggak. Oke ya. Koyo ngene kaku. Lumayan. Lumayan kaku koyo ngene. Waku. Kayak ngene lho. Kayak apa? Abu-abu. Mana tuh ini? Ada benar. Atau ada sawat. Itu enggak. Mas. Dah ya tak apa. Mari keroan barang kan. Sakit. Oh iya. Man ecul. Apa juga? Elpas. Lepas. Lepas. Tak sakit. Lepas tak sakit. Bisa. Lambat terus tak sakit. Bisa. Dah ya ki. Núp themang. Dah ya di tak. Dah ya.
kate ngomongnya ra iso loro guru Quran ya. Terus gawe ngomong setiap. Betah, Apa betah? betah. Nyaman. Nyaman demang mah. Demang. Gila mau cari ya, kate ngomongnya gak iso mang. Ada. Iya. Tadi tuh mau ngomong aja apa ya kayak berat lah rasanya. Lega tak berat ya. Iya. Yang beton kan jarang bentak betul Iya. udah kan. Iya lega. Sabar. Iya. Apa? Iya loh. Gitu. Demang kan. Demang. Nyaman. Ya kusik lah di sabar. Enggak sih tak keton duit. Kan enak. Seger. Tangan besar. Biar mah. Nyaman. Masa di mana sakit? Hah? Tak sakitan. Nyaman, demang. Demang. Lah benet ni. Kok mari lang kau ringgi kan gue betet nyaman bang. Iya. Iya. Terus. Dan tak sakit menjak. Tangan tak sakit. Iya. Menjak. Ada sih sakit boleh ada. Ada. Itu, batak tok. Betul melolong. Betak ni. Iya semari ya. Tak sakit kan mana ya? Tak Ya tak sakit mau jalan darah lah. Mantelnya beri saja. Duh. Ini berapa ya? Ini lebih berapa? Dia kan juga tuh. Iya. Saya. Tarik nafas aja. Terus tarik boleh. Nyaman. 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 Tak ada baca. Bisaan ke anak dikirim kok kali yang cara kata dikirim. Oh, cukup. Melaku banyak. Sampean tekone siang. Loh, ya aku tak disuri sebab apa? Lah awan kok gak iso ngasu aku dikene. Malah situ bondo. Iya. Saiki wis turu. Enggak, lek saiki malah situ bondo gak ngasu blas apa kuat. Ya nafas bersih. Wis sakit. Tambah dikirim kok bonusen. Nah. Bonusen kok. Mari lah. Nyaman. Demang gue. Mangkate turu kok ora iso rupane grak-grek. Betul tak lancung ya. Tak betul lah ya. Enggak sih cengar ya. Iya. Wis sakit ya. Mun regu sakit menjak lho. Sakit dulu ya. Ini lu dulu. Boni boleh sakit. Bisa. Iya. Sini Lancar deh aja Sini dulu. nak dulu. Ini Ini betul boleh sak. Bisa. Ini bisa. Ya ora loro Pak wong saiki gedene wong iku ibarate sarapan sing kene sarap-sarap iki pelancar darah-darah ya mek tak sakit kabi. Lek kaya dipites ngene, lek ana sing gak bener, ya loro. Tapi lek wis bener, darah jalan. Ya gak loro. Nah, buktine mang watu. Loro gak watu. Sampe kok Pak Di komplikasi, menine langsung maju. Bekapit bentar betul. Ya mana? Demang. Bang. Demang. Ya wis jamang ya apa? Demang gue. Iya. Langsung demang kok. Betul.